السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفه البيتزا. هي وصفه ايطاليه اليوم تعرفوا ان شاء الله عليها. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette des pizzelles. C'est une recette italienne, donc on va commencer par les ingrédients. J'ai une demi-tasse de beurre, 3 œufs, 3 cuillères à soupe de cacao amer, j'ai une cuillère à soupe de vanille, une tasse de sucre, une tasse et demie de farine et un sachet de levure. Sinon, prenez 2 cuillères à café de levure chimique. La première des choses, on va mélanger les œufs avec le sucre. إذن أول حاجة نقوم بها هي خلط السكر مع البيض. بسم الله على بركة الله. Voilà, je mets mes œufs avec le sucre et la vanille. نوضعوا البيض مع السكر والفانيلا ونستعملوا مجرد هذا الفouet اليدوي. بسم الله. Donc on utilise juste le fouet manuel, pas besoin de prendre le fouet électrique. والآن نضيفوا الزبدة. J'ajoute le beurre ou bien la margarine fondue. Donc comme je vous ai dit, une demi-tasse de beurre fondu ou de margarine fondue. Je mélange encore. Et maintenant je vais tamiser le cacao. إذا كما راكم تشوفوا لازم نغربلو الكاكاو باش ما يكونش فيه حبيبات كبار. والآن نضيف الخميرة ونبدا نضيف الدقيق الأبيض. Donc j'ajoute la levure et j'ajoute aussi la farine. De préférence, il faut la tamiser. Pour cette recette, il faut vraiment que la farine soit bien tamisée. إذا هنايا نخلط بيدي أحسن. إذا كما راكم تشوفوا هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه. إذا ما يكونش جاري بزاف وما يكونش قاصح بزاف. Comme vous voyez, ça colle dans les mains. C'est ça la texture qu'on doit avoir. والآن نمروا لطهي الحلوى تاعنا أو les pizzas. Et maintenant on va passer à la cuisson. Ici pour la cuisson il faut la machine de pizza. Donc voilà comment elle est. Vous pouvez l'acheter dans les magasins qui vendent les articles de pâtisserie ou bien sur internet. إذا تقدروا تشتروها من المحلات اللي يبيعوا أواني الحلويات أو على الانترنت. نبداو بسم الله. نسخنوها، لازم نبرونشوا البريس يعني تمشى بالكهرباء. إذا من بعد نبداو نطيبوا فيهم. بسم الله على بركة الله. نوضع نصف ملعقة من العجينة تاعي. Donc je mets une demi-cuillère à soupe, comme vous voyez, une demi-cuillère à soupe au milieu. J'ai 2 emplacements. كما راكم تشوفوا عندي 2 تاع الأماكن. إذا نوضع نصف ملعقة من العجينة. كما راكم تشوفوا نصف ملعقة ونوضعها في الوسط. ومن بعد نضغط عليها، نبلع الماكينه تاعي. اذا نشوف الا كان طابو ولا مازال. كما راكم تشوفوا هنايا راهم قريب. تخلي لهم يعني 30 ثانيه. إذا كما راكم تشوفوا يعني الوقت تاع الطهي يعني ما ياخذوش أكثر من دقيقتين أو دقيقتين ونصف. Donc pour la cuisson ça prend à peu près 2 minutes à 2 minutes et demie, pas plus. Donc maintenant c'est prêt. Je vais les enlever. Donc là vous avez le choix. Soit vous les laissez comme ça comme des galettes, sinon vous prenez un rouleau et vous allez les rouler
sur le rouleau. Voilà, vous faites ça, vous appuyez très très fort, comme vous voyez. Vraiment appuyer, ça demande un peu de temps pour que ça tienne. Donc vous prenez comme ça un certain moment et vous laissez sur le rouleau pendant quelques minutes. كما راكم تشوفوا لازم نضغط جيدا. هنا تاخذوا اي غلو عندكم وتضغطوا عليه. ناخذ الثانيه كذلك. Donc je prends la deuxième et je vais la rouler sur ça. نضغط جيدا باش تشد لي نكرر العمليه كما قلت لكم. نصف ملعقه فقط. Donc une demi-cuillère à soupe seulement. Je la mets au milieu ici et je fais la même chose pour le deuxième emplacement. إذا كما قلت لكم نصف ملعقه فقط. نصف ملعقه نوضع في الوسط ونغلق على الماكينه تاعي ونخليها تطيب لمده دقيقتين. والآن غادي نطيب اثنين ونخليهم على شكل galette. Donc voilà, je vais cuire deux et je vais les laisser sous forme de galette. Je vais pas les rouler. Donc toujours une demi-cuillère à soupe, je ferme ma machine et je compte une minute et demie. إذا الآن كما راكم تشوفوا راهم طابوا. نستعين بسكين باش نقلعهم. غادي نخليهم على هذا الشكل هذا. Donc voilà, maintenant je vais les laisser sous forme de galette. Je vais pas les rouler. Donc je vais continuer la cuisson et après on va passer à la décoration de nos pizzelles. إذا غادي نواصل طهي البيتزال وبعد نوري لكم كيفاش نقدروا نقدموه على أي شكل ممكن تقدموه. والآن بالنسبة للتزيين عندي ثلاث اقتراحات. Donc pour le décor j'ai trois idées. La première des choses, on peut faire des sandwichs de crème glacée. إذا أول اقتراح نديرها لكم ناخذوا هادو اللي ما قلبناهمش يعني اللي ما لفيناهمش ونوضع كريمة الآيس كريم. Donc maintenant je vais étaler la crème glacée sur ma galette. إذا الاقتراح الأول هذا هو الاقتراح الأول. آيس كريم، ساندويتش الآيس كريم. إذا نوضعه في المجمد ومن بعد نوريه لكم في صحن التقديم. Donc voilà, la première proposition c'est des sandwichs de crème glacée. Pour la deuxième proposition, j'ai ici le chocolat à tartiner, n'importe quelle marque que vous avez. Vous prenez une galette, vous étalez le chocolat par-dessus. عندي هنايا شوكولاتة تاع الطلي نوضعها على لا galette تاعي وندهن كل الجوانب. والآن عندي هنايا فواكه، تقدروا تستعملوا أي فواكه عندكم في البيت توضعوا فوقها الفاكهة اللي تحبوها. إذا هنا عندي بعض الفواكه. بالنسبة هذا هو الاقتراح الثاني كما راكم تشوفوا. وبقى لي الاقتراح الثالث. Donc voilà la deuxième proposition. Maintenant il me reste une troisième, une sorte de présentation aussi. إذا الاقتراح الثاني هنا عندي كريمة الشانتيي وضعتها في كيس. Donc j'ai la crème chantilly que j'ai mis dans une poche à douille. Et maintenant je vais garnir ceux que j'ai roulés. Donc je vais mettre à l'intérieur des deux côtés. Je vais mettre aussi de ce côté-là. Et là j'ai soit des noix concassées ou bien du chocolat vermicelle. Bon, la première je vais mettre des pistaches concassées. إذا هنايا تقدروا توضعوا مكسرات أي مكسرات عندكم. وللثانية غادي نوضع شوكولاتة على هذا الشكل هذا.
إذا الثانية نوضع لها الشوكولاتة بسم الله، نعمرها من الداخل بسم الله، من الجهة الثانية كذلك. Et maintenant, comme vous voyez, je vais mettre un peu de chocolat vermicelle. كما راكم تشوفون نوضعوا شوكولاتة الفرنسيل. إذا هذه هي الاقتراح الثالث. إن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة، ما تنساوش تشاركوا إذا كنتم ما تشاركتوش. Donc voilà, on est rendu à la fin de notre recette. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine recette. في رعاية الله وحفظه.